ikuray dahil nga mensahe may papan iti dahil ko yung title, subject, Triumph in Trouble, based iti libro iti, basa iti libro iti Job chapter 19, 25 to 27. So the water na tumagdating kapsat, and we are going to read the verses. Let's all listen. We are going to read both English and in Ilocano. Let's read it together. For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. How my heart yearns within me. Ngem amok na agdamaysa sa dilangit nga umayto iti kamogyanan maki kalentegan kanya. Uray kalpasan makikilangin. Makita ko ti Diyos iti dayki abagi. Makita ko ang mismo ti Diyos kesa ton agang kanay kanya. Napukaw ti Turetko gapo ta kinunayo. Ang kararatero gyamon kami o Diyos ang mga nasantuan maminsampay. Iti gundaway mi nga mangadal, mangbasa ako kadagkisa sa ket agyaman kami launay kasi ka itinagpere o Diyos. Nga ito mga natami, iti panakaawat, baban ako ti Espiritu Santo, ket si kangod ama iti mangdalus, dahil puspuso ket pampanunot ni mang pakawan, dahil amin nga nagbasula mi, ilagas na ket ako awang kumat, iti makalapet, dahil iti edisyon, nawatong yung iti nga rabi. Kami sampay, agyaman kami, kasi iti Diyos mi nga naindaklan, kagkatul nga amang ng kalagti amin, nga pakariribukan, unod aming nga klase iti problema iti panagbiag, unod riribuk iti panagbiag. So, agyaman kami, kasi ka na Diyos ket nagkarita na dinakam tubaybayan ken panawan. Dinaga ni Jesus na pumidawati na nitoy. Amen. Please be seated. Kas ammo tayo nga inikalman, na attempt na mapapatay or ma-assassinate ni former President Donald Trump. Kat ado iti, of course, agdanag, adadag iti mariribukan, nga adadag iti ado nga saludsod, no apay nga napasamak dayjay. Nga one thing nga I know for sure is this, itilubong kayong saan nga sumayat, hanan nga umimbagpay no dikat dumakas na lumakas. Wala pa si pagilyante nga Amerika, kas pagammo tayo nga iti Amerika kat napundar akas maysa nga na Christianwan na Diyosan nga nasyon. Our nation, the United States of America, has been founded by our four founding fathers based on the Word of God. All the things that they have written, like about the Constitution and all the laws and rules, are based on the Word of God. Why? Because, again, about 52 of the 56 people who wrote our Constitution were Christians. So, imagine that. 56, about 52 iti Kristiyano. So, manguna nga God-fearing Christian people dagitoy ni naramat ti Apo nga nagisurat iti Constitution iti Amerika. That's the reason why we have the national motto nga ana, in God we trust. But in our time nowadays, it's no longer in God we trust, but in gold we trust. Meaning, kwartan iti pagtaltalkan niya tao, pirat iti pagtaltalkan ti tao, balitok ti pagtaltalkan ti tao, kinabaknan ti pagtaltalkan ti tao, ken gobyerno iti pagtaltalkan iti tao. But again, it's very clear that the Bible tells us that we need to trust in the one who created the universe, and that is our God. Amen? Amen. So, di nga napasama kini man kapsat. Of course, many are concerned about what has been transpired yesterday. This coming election, dito mo na niya iti mapasama, iti dawat tayo kumagabsat, ikararag tayo, na ipreserba, iti apo, iti biyag, dito yung tao, former President Donald Trump. Amoy na apay, kadang iti upat na tawag nga palag,
gakum na makita tayo nga ado iti nagsayatan iti pagilian tayo. Sandali. Ado dagiti unbiblical nga sursuro uno paglintigan iti Amerika nga nabalbaliwan gapu iti panagtugaw na like iti abortion. Sandali. Na disband iti deta nga paglintigan iti abortion kan dumapay nga pambanag nga Christian one nga practices kan naikap dagijay hanguman nato nga aramid iti tao kuno iti lubong ket nagbalin nga nasaysayat iti kasasad ti Amerika kadeta nga upat na taon. And like Giacomo, if you are aware about the negativities of the open borders kadeta nga administrasyon tayo, adu dagiti crimes, adu iti nakay gapo kadetoy nga policy iti agdamang nga gobyerno. Recently, about a week ago, in Texas, Irving, Texas, at the couple nga nakay, the Chick-fil-A restaurant, the shooter or the murderer is what they call the illegal alien nga nagapuy jay El Salvador. You see? So kita nyo iti apekto na iti dating nga policy kapsa. So, adu, iti negative na napaspasamak na po kalintoy na magbanag. But anyway, dating nga pasyente na santo nga surat nga iti adalan kat may ikonektar iti kasasad ti lubong. Remember what happened in the 9/11, 2021? Ano napasama kini? Panakatak ni Jai Twin Towers nga isu iti nangrugyanan nga nag-collapse iti ekonomiya iti Amerika. And until now, balik natin pelang iti apekto dahil nga 9/11 event. And not only that, dakkel nga trouble iti na-create na leta, and then simarno iti pandemic. Nanong iti late, let's just say 2020. Kat dakkel iti naaramid na nasan nga nasaya at detoy nga pandemya, and that's the reason why not only America experienced this greatest trouble or problem, but even the whole world ket nariribugan. So, dito nga rabi kapsa, kahit kulang ipapawat ka na tayo na itilaksi dagyo mapaspasamak, I would like us to realize that God is still in control. Can you say amen? Amen. Because if you are a believer in the Lord Jesus Christ, I'm not saying that everything is going well, because it's not everything is going well. But thank God that we have a promise that even in this world, we are going to experience a lot of hardship, tribulation, challenges, and yet Jesus said, be glad or be joyful because I have overcome the world. Meaning, this is not our final home. Okay? Anything nga dalitir about tinaga is temporal. Everything nga makita tayo kan iti adda kada tayo is temporal. Agpatingga ngem adda iti kadadaklan kakasayatan nga klase iti panagbiag awan sa bali no sa nga detang inanama tayo nga biag nagnanayon babaeng kinaputeng Jesucristo. Kay amen. So iti dati nga gundaw kapsat because dati nga napasamak kasat iti agdama itatang ado ti makalagit iti biag ni Job. Many remembered Job in this time of trouble. Apay, because Job, iti istorya ni Job, it's talaga nga one of a kind. Naising-singayan iti pakasaritan ti biag ni Job. The Bible tells us that he lost everything. He lost all his livestock, his animals, thousands of sheep, donkeys, and so forth. And not only that, the Bible tells us that all his children, nasa nga 10 children, died because, the enemy destroyed them all. And not only his children, urepay dagiti amin nga trabahador na, dagiti workers na, and urepay, and then eventually, itisalong up na his health. He even lost his health, the Bible tells us. And yet, Job, with all his trouble, all the challenges that he experienced, he did not give up, but he continuously trusted and believed his God. The Bible tells us that Job did not give up.
brother. He said, God gave, God take it away. Blessed be the name of the Lord. Intad ti Diyos, inala ti Diyos, okay lang. Hang kung nga kuwa, inala na nga ron, kuwa na nga ron. Madaydaya lang tayo tinaga niya ako. So anyway, iti problema ni Job, kung iti trouble ni Job, awanan ti among nga kadaklan na trouble, iti may isang abiyat ti tao sa iti problema o na trouble ni Job. Compared to our situation in our time, in our experiences, in our daily lives, awan iti pakikumparan na iti kapadasan ni Job. So, ato iti talo nga question ni Job. Job has 3 questions. First, who can bring a clean thing out of an unclean? Una na, asin no iti makayag iti nadalus na banag, iti banag nga narugi. So kaya nasa mo nito ay dakas, asin no nga ta iti makadalos, dahil yung kinadakas. May kadwa nga sa lutsun na, no, if a man give up the ghost, meaning if he give up the spirit or his life, papanan na, where is he? So, di yung question na. Kaya sa one, papanan na, deta nga kararwa, no pumanaw. And then, kung na pa iti may katlong asalusyon na, if a man die, shall he live again? That is the solution ni Job. And I'm sure that's one also of our question. If I die today, shall I live again? So here, ni Job, because of his experience, he should have all the reason to what? To give up and to get depressed. Kasi nung umalis ang ma-depressed, napuha mo amin? Wow! And yet, the Bible tells us his confidence in the living God or Redeemer. Nagtultuloy niya pa, nagtalot na, kaligay, mangisalakan na. Kundi pamati na, talaga dimanon, kaligay, wagas lugar nga naka-ngat-ngato nga klase iti pamati iti laksit iti adu nga panubok iti panagbiag na. So first thing nga makita tayo ito first number 1, it says here Job's friend. Iti verse 11, verse 25 ko na I know that my what? Redeemer liveth or lives. Then yung nga mangisalakan, mo naman nubot, nagbaling nga gayon na. Because kung ito, I know that my Redeemer lives. At iti personal nga relasyon na kada, ito nga mangisalakan. Ano yung kapsat? Amok. At iti personal na unag na relasyon na rin yung mangisalakan, at imbilang na at kasa na, gayam na. Imbilang na gayam na. Ang galit. Amo yun, di gayam, iti maysa nga tao, nung unang nga gayam, best friend, mabalin mo nga ibaga amin nga anak. Problema. You can open up your hearts, you can give all your trust to that friend because he's your best friend. But of course, too much that we are careful, tawrin no best friend, isumutag bali nga best anak. Enemy. But kung ni Job, dahil nga gayim na, awan sa bali, no saan nga rijaya na? Redeemer. Kasi dahil nga Redeemer, mamunta ito no madamdama. Dahil ito nga Redeemer, awan sa bali sa magklan ng ti Diyos nga namarsway, ti langit kang dilaga, tiniaputay nga Isu Cristo. This friend that Job was talking about is no other than the God of the universe, the creator of the universe, the creator of every human being, and his Redeemer is none other than the Lord Jesus Christ. So, ang muna nga, na dahil tinagayim na lumampay na pukaw na aming sanikwana, salunat na, ang muna nga dahil tinasay at na nakapisulta. As long as he continues to what? Trust his Redeemer or his friend. Actually, at the tigagayim ni Job, the Bible tells us in the book of Job chapter 2, that he has 3 friends. According to 11 to 13, he has 3 friends, and his friend's name is Eliphaz, Bildad, and Zophar. And they heard about Job's situation, that he lost everything he had, and not after that he lost his children, his livestock, and all his possessions. The Bible tells us that he also suffered so much with
a very severe kind of ailments or sickness. And the Bible tells us, describe ng his body filled with what? Sores or boils. Imagine that. If Ilocano, gadil or busali. Imagine nga from head to foot or foot to head, no iti busali. Can you imagine that? Eh, nagrigat to pa dyan, may isang boil yan ka patong. Imagine what that, sabi ko mata, something na busali, that food, yeah? Imagine what, may isang unod mga busali sa tunggal may isang garateo. Eh, baka doon sala-sala yata, kakas-kasto, nagrigat ka, tugaw. Hanggang eh, can you imagine how difficult it is to have boil or busali? Right? But the Bible tells us that Job, napno iti busali, uno gadil iti bagina. And dagiti nga press na nga talo ni Eliphaz, Bildad, so far, the Bible tells us na they went to just talk for Job, and for 7 days, they didn't say anything to Job. Awan ti nagsasao, basta daday jay, awan ti Facebook dan, hindi ka face to face. Ano yun? 7 days, they did not say anything to Job. And even Job didn't say anything to them. Basta, adadala tayo dyan na nakisympathize yung kuwanan. But after that 7 days, the Bible tells us nga they began to what? Sa una iti negative. Kunada ka ni Job, Job, nagbasol ka siguro iti dakkel. You probably sinned against God. That's the reason why you lost all the blessings that God have given you. At siguro tinaramid mo nga sa mo paging kumpesar, ilimlimod mo nga rin mo dakes, iso nga nagdusa ka, tikasta, iso nga inikat ti Diyos aming nga blessing mo. You see? So mas dyan pa nang usap at mo na. Parang mo yun. Kuna ni Job, aglalo hindi inakusar ni Mrs. na, ni asawa na, naguna na, ano pa yung rason nga, serbi ka nagdaydayaw kay Diyos? What is the reason that you are still serving and love your God while in fact you lost everything? Why didn't you just, what? Curse God and die? Ilunod mo ti Diyos mo, tinikat na aning na bendisyon kung kan, dahil ti anak mo, dahil ti sa likwam, iti sa lunat mo, arig na nga nataykan nga si Bibiyag. Awanan itinanamam. Just curse God and die. Parang mo hindi ko na ni Job kung wala. Bakit? Sa kakadla, agyaman ti ni Apo Diyos no naseat itibiyag. Agyaman kakadlang ti ni Apo Diyos kalig tinasayat nga babanag. Are you going to thank God only for the good things and not the bad things? Wow, nagmaya. Kadwan na siyempre kada tayo, nagrigat kagyaman no ada sakit tayo. Nagrigat kagyaman no ada di problema tayo. Sandali. Nagrigat kagyaman mo adu dagiti awan nga pagkasapulan tayo. But you know what? It's very clear nga kunat tinasanto nga surat, in everything give thanks for this is the will of God. Ang moyo naragragsak ni Apo Diyos akas ni Job nga iti laksid nga panagsagaba na kaliti aning nga klase iti panagsagaba nagyaman la tayo ti Diyos kung saan na nindunod ti Diyos. Nundigat ko natin na santo nga surat, iti 121, I believe, nga una na, ti Diyos inted na, ti Diyos alam na, madaydayaw, itinagan ti Diyos. God gave, God take it away, blessed be the name of the Lord. You see, so, ano ti ipapawat ko iti siya? Dagiti nga gayim ni Job, imbes nga nagbalinda, nga comfort ni Job, nagbalinda nga disgrace. And I believe nga, dagiti nga talo nga preacher, isuda dagiti tinangrugyanan iti prosperity gospel. Nga kunada, awanan ti bendisyon ti Apo nga inikat na amin na. Kaya nga sawat, awanan ti Diyos nga awanan ti bendisyon nga dagiti nga bendisyon inalan ti Diyos. And don't you know that the prosperity gospel, they would say that if you are not rich, if you are not healthy, then maybe God is not with you. That's not true. That's not true. Api ni Lazaro. Ni Lazaro, bak ng kari. Ang kari.
dagiti disciples, are they rich? No, they're not rich. And yet, the Bible tells us that they were blessed because they served their God, their Redeemer, their Master, Lord Jesus Christ. So what here, my dear beloved, is this. Kuna ni Job, my Redeemer lives. Meaning, at darijay kumpiyansa na nga dahi nga mangisalatan kat at dahi tinasahat nga plan na. So that's why like us, don't you know that the reason why we can praise God is because He provided salvation to us. Can you say amen? That's the greatest gift. That's the greatest blessing. At the pwede ka dalaklang nga bendisyon. What is the use that a man has billions of dollars or trillions of dollars if he is going to spend his eternity in hell? Remember the rich man? He got it all the worldly things in this life. He got it all. And yet the Bible tells us when he went to hell, he was begging for what? A drop of water. Father Abraham, please send Lazarus in my place because I'm being tormented. But sagsagaba, mabarbarbecue out. Hanggang sinibagan ako. Dati ko naman barbecue na bitaw man, nakaramang kami sa barbecue. Okay, but anyway, so what I'm saying of that is this. Did yung rich man, he realized na amin sa likuan sa nga nitugot. Ang kare. Ni Lazaro, idi tila tatarigagayan na iti regreg. Iti panganan na, hindi na paitod ni Lazaro. But idin aday di impyerno, tidawatan na ni Abraham through Lazaro, umenak iyagan iti one drop of water. Imagine that. From hell to heaven, kasi nung may i-deliver na rin one drop of water. Kasi ko na ito sa pagpagana ka tayo, nga ti impyerno pudno nga nakapudpulo. Ang gani? Yatay aldaw, pag-complain pa yung kinapulot na, ya? Kung ano lang tipulot, tinilo, 88 degrees. Hell is more than 2,000 degrees. Ang gani? 2,000 degrees kung naman na naway, nawan na. But anyway, my point is this. Can you please show Psalms 107 verse 2 please? Let's read together. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the enemy. So kung ito, na amin ko mga nasubot na kunada, kaya nasawang agday-dayo na kumati ako. You and I, been redeemed by the blood of Christ. And we must what? Praise our God and thank our God because He sacrificed His life in our behalf. Can you say amen? Amen. Awang kumatirason nga rin agday-dayo ko na po Diyos kapsa. Tauraman pa'y nariratibyan na kunatayo, we can still praise and thank God because of the salvation that He provided for us. So redemption is the great reason for you and for me to praise our Redeemer. Can you say amen? That's what Job did. For I know my Redeemer lives. Number 2, Job's faith. According to verse 25 again, I know that my Redeemer lives. You see, so we can see Job's confidence, ada di kumpiyansa na nanumampay, ada kang kuwana, wano na experience na rin yung panagsagaba, hanggang napukaw, di pa nagtalag na iti Diyos. You see, hanggang nagtalag, di kinabaknan na. Numampay napukaw na amin. Hanang kinuna, nga anyan nga nagsaam, tinapasamak kanya. Nga dito nga Diyos, inlunod na nga apengin nala na amin nga sa nikuangin na kanya. Sanagin na, nudigat ko na ito, I know my Redeemer lives. Meaning, nga dito nga pamati ni Job, saan nga napugaw, nudigat imunagpay. Hanggang don't you know that we become a better Christian and our faith is going deeper when we go through a lot of hardship and trials? Don't you know that? We cannot grow when life is what? Good and great. Nawanti ko na nga problema, among na kwarta, baka adagdapo nga may uwang ka. Baka tanayon nga
Mula ka. Sarada na ko doon. Napantay diyan mo. Window shopping. Aw mati, inyawid ang nga rilaw. At ang window shopping mo na naman. Aw mati nawid ang rilaw. So what I'm saying of this day, doon mga mingkat pa, kaya tayo di bumaknang, ba't di ko matarigagay, di nga nagrunan, isto, di dyan pa nag-grow, iti pa mati tayo. Can you say amen? Amen? Because our faith in Christ, in God, it's better than what? Gold. It's better than honey. The Bible tells us that God's word is sweeter than honey. Kita man, katugtugan mo, tasawang. Yung honey mo lang, lugiro, ano na. Ni bakit, dati previous nga, kita man. Baka sour sap man, kita man. Is your spouse a sour sap or sweet sap? So, bitter melon. A bitter melon. Wow! Is it not watermelon? No, bitter melon. Well, we need bitter sometimes to make us healthy. Because again, we will not grow without what? Challenges. You know the bulaw, the kite? The kite doesn't go up without what? Wind. Masapol ti ado nga angin pa may pangato. Inubigan bigat ang sagawisin ng television. Agay pati angin, kamere. At puri no, buy di nga umato, awan ti angin. And that's our lives. The only way we can go up spiritually is for us to experience challenges, trials. And God said, He's going to be with us. Because the more, like Job, kapag ka ito yung kapadasan tibiyag na at dalijay kumpiyansa na nga ti Diyos na kat sa nga baybayan. Amen? Well, I know. Wala na. Saan nga po ko dyan pagmati na? Saan nga nagtalag? Iti kinabaknan. Bak nagtalag ka rin Diyos nga nagkaring na di nang tubaybayan. And the Bible tells us that this Redeemer whom God trusted so much, it's been revealed. According to Galatians chapter 3, verse 13. Can you please show the verse? Let's read together. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So wala ito nga ni Kristo, isunay tinang subot ka na tayo, manipot itilunod, itililintag. What is the curse of the law? The curse of the law is what? Dijay basur. Ang kali. Di, iso nga ni Apesos, iso lang tinagbalin nga lunod para ka na tayo. Nailunod tayo gapoy ti basur. Amen? But, thank God that Christ became a curse for us. The Bible tells us that He knew no sin. Dati nga man nagbasol, inala na tibasol tayo, tapnong kasta, kasi naisurat ko na nailunod, dahil amin nga iso nga naianak. Naka-bitin iti kayo. Kaya nang sawan dyan cross. Kaya nang sawan iti bitin iti kayo, it's execution uno ipapatay. Iti pa nakatay iti cross, it's a form of what? Curse. Ni Apo Jesus. Dati kung may hang iti tree, but ni Apo Jesus iti nangalan iti nga lugar tayo. So this Redeemer that Job was talking about is no other than the God of the universe, the Creator of mankind, and also the Redeemer of humanity, no other than the Lord Jesus Christ. And another verse that tells us that this Redeemer lives forevermore. Revelation chapter 1, 17 through 18. It says here, and when I saw Him, I fell at His feet as dead. But He laid His right hand on me, saying to me, do not be afraid. I am the first and the last. I am He who lived and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. So, the Apostle John, nga ni beloved, iso natin mag-ibagbagan ito nga nakita na ni Apo Jesus, kat
daydayaw kung kwa na wuno na grukbag kung kwa na kasmaysa na natay ko na ito. Ni Apo Jesus, nana na jay makanaw ngayon manakat kinunana. Hanggang budan, tasyak iti umunakan iti maudi. Siyak iti si bibiyag. Nga iso nga natay idi ng adto nga si bibiyag at iti agnanayon. So ni Apo Jesus na diyo our Redeemer, our God, is what? Alive forevermore. Can you say amen? Amen. So, si bibiyag ti Diyos tayo, awan ti pagbuknan tayo because dati nga God nga patpatyan tayo, halang nga Diyos nga hanga makangeg nga kas dayado mga dayawon dia tao sa nga Diyos nga sa nga makita no digot amuna iti amin nga mapaspasama ka. And the Bible tells us that this God that even before the foundation of the world, He already knew us. Amuna tayo. Ito kina intelligente dito nga Diyos tayo. You know, iti yan, dagita ko tayo, dagita computer tayo, or iPhone tayo, iPad, gadgets tayo. At dati ko na iti, AI, kaya, ang kinagalan nito, My vision. yeah? You can ask anything, kung na dyan. Eh, ito, kakabutan. Pinapadasan yung liklik at bigat, magkapir mo nga ko, you can ask anything, kung na dyan. Eh, kung na Mali, pati dito. Kasi ako mali di maparpar ko at tangaluglugan na lugan na without driver. Kaya ito taglugan. Do you want to ride a car without a driver? No. Wow. Amoyo, di ta rin gaya niya because lagi test na naangay independent at aduti na disgrasya. So, but why ang legal sense this? Dahil nga Diyos, dahil yung mga isalakan, awan sa bali, lusaan nga ni Apo Jesus. Iso nga natin nga pamati ni Job, nga kunana, nga nagtalkan na, nga dahil nga Diyos na, halang nga mga isalakan, iti kasasad, iti panagbiago, iti physical, no di katamruna na iti kararwa. Amen? And not only that, kunana nga dahil ito nga Diyos kat agbiad iti agnanayon. There is why nga, kahit ko yung passage ni Jay, He lives forevermore. Because not all gods that people are worshiping and trusting in our time are alive. They are dead. Hanggang hindi na tumaw, dayawon na ni Kastoy kung nalagat. Di mo nagumar man ito kung patay. Sa dakleman nga isuday ti pudno. Di kay Diyos nga dayawon na nag-remain nga na tayo, aging gana yata, ang nga nagumar. So my point, my beloved, is this. Iti pamati ni Job, uray pa'y no pakatayanan, amuna nga ti Diyos na katsibigyan. Ano yan? So kasabi ko nga mo, nga nyaman ti mapaspasama, hati ko malang nagyamang ka ni Apo Diyos, gapo ka rin ado nga bendisyon na, nubigat agyaman kay pa'y uray pa'y ka rin ado nga problema kan challenges iti panagbiyan tayo. Amo yung absat, nung kasta teramida tayo, umunod pa, iti panagtalag tayo rin ng Diyos, akas anak ti Diyos, hante kuma, nga sinaan dahil nga Diyos tayo mga tayo. Behold, na dahil isunay iti siguridad, siguro, ngay nanama, nga sa may tagpilobong. You know, the hope that this world is giving is uncertain. It's not sure. Hanggang like the promises, like the politician, promises ng gobyerno, that Duma sa may deliver nila ng promise. But let me tell you, one thing I know for sure, like Job, that his hope, his sure hope, is in the God who created him. Awan sa balik mga nagnangatay. Minsan nga ni Apo Diyos, ni Apo Jesus. Amen? He is our living hope. And number 3, Job's future. What is the future of Job? According to 25 to 27, it says here, in my flesh I shall see God. Ito yung alasad kung makita ni Diyos, naman pa dyan makita yata in my physical life, but after this life, I'm going to see my God. Because right now, because we are in this physical realm, we cannot see God face to face. The only way I can see God is when I live this earthly life. Do you want to see God? Amen. Do you want to see God? Yes.
The only way we can see God is for me and you to die physically. Ikaw man, nagbisbisti ka, aming Sister Michelle, nagtumupay na tumulong ko na talaga. Ay, nagpintasan, nagtinikurasyon yun. Kasi dito pag pinagbisti yung kanya matunog, birthday. Ay, sabi ko ba, tagdidal ko yung birthday call, viewingan ko na. Ay, isang pelang, madileta ko nada. Don't you know na may mayat di mapanidayan? May hindi kayo mula tagay, may mabundang ka sa... Allah! Yes, it's true! Nung sampai lang yata, saan nagkaimot yun? Sampai lang yata, okay? Yeah. Of course, I'm praying that God will extend our lives more in this earthly life so that we can continue to serve Him. Amen? Amen. So, but anyway, may kuna ni Job ito, in my flesh I shall see God. Oray pa ito, di na pinakita nga personal ni Apo Diyos, gaputa na pelang isunay tilasag, but di pa mati na, di na naman na nakita natin Diyos. That is faith all about. Believe and hope for the things that we cannot see. We cannot see God, but we believe. And we are hoping that everything, even in the midst of trials and difficulties, we know that God can work all things together for good in our behalf. Can you say amen? You see? So His Redeemer and His God is the same. Did you know that? Yes. Jesus said, I am the Alpha and Omega. The beginning and the end. Meaning, I'm the Creator. I am the one who exists before the foundation of the world, and I am the one who is going to what? Live forevermore. That is Jesus. Whom I shall see for myself. Kada tayo, our heart desire should be like Job, to see our God, our Savior. Imagine, God takes us to be with Him. Just imagine His word of commendation. If you are a faithful follower and servant of Jesus Christ, you will surely hear from God or from Jesus these words. Thou good and faithful servant, enter into the joy of your master. Wow! Ganda. Sabi ko nga. So listen to this. You know, the Bible tells us that the finished work of Jesus Christ is our hope. Isukin na Mateo. Ano, tingin na namin na, the Bible tells us that He gave His life. That while we're yet sinners, Christ died for us. And ni Job, lumapay, isunakat, one of the people in the Old Testament, nung madaliti inanaman na hindi panagungat. Because kung ano ito, in my flesh, I shall see God. And Jesus said that I am the life and the resurrection, or I am the resurrection and the life. He who believes in me, even he dies, he shall live again. Dito rin naman ito. So that should be our hope also. Amen? And we can be sure also that even we die, the Bible tells us that those dead who are in the grave that belongs to Christ, they shall rise first when the trumpet of God will sound. They shall hear the trumpet sound of God and they shall rise first. And we who are still alive, meaning kadating na mati ito'y, nung may ni-appreciate na si Biblia kayo, the Bible tells us that we are going to be caught up together with them and we shall meet the Lord Jesus Christ in the end. So my dear beloved, in this time of many troubles, tila aramidan tayo, the only one thing that we can do is to what? Trust our God. Trust. T-R-U-S-T. To have faith. To have faith means to trust Him in all circumstances and situations. Ano na pasama ito ni Job? Because sa itultuloy na itang panagtalip na iti Diyos, the Bible tells us in the last chapter of Job, God restored Job double. Nadanman ni sa kapulong anak, sa kapulong tarak na jalangit, sa kapulong man ang kirabaw tila lang. Wow, what a blessing. No?
naman pa'y napukaw na rin, yung muna, ba't ang muna nga dali sa langit, inig ka man ang Diyos siyang pulog. And the Bible tells us, na pinagdoble na dahil anin nga animal or livestock na napukaw. And that what God is going to do. If we do the same as Job, trust in God, dahil anin nga pasama kita ng Diyos. Amen? Amen. So, shall we pray? Ama na Santo, nagyamang kami sa ulo. Yung kami na ganit, kaya tumaradin. Dawatan mi, Ama, nga tulungan na kami nga saan kami tumang mawanan, inanama. Itilaksid nga nagti, ano nga pasamak, itibubong mi, kat ako, hindi pag-ilyami ko. Puno nga makaitod dahil tidaktul nga rinibok. Ngayon, pagyaman kami, tadag isa sa ulo sura ako, timantay ka na kami, talagad kandun luwa. Kaya sa akin kayo Diyos, kapagawa na kami. Nasa nagkapoy, nasa nag-give up, kasi nagpuntuloy kami naman. Namamati, agpalit, dan kagarani ka rin pakita. Kakilin ang amat ibiyangin, magsampahin, kasi sarwala namin yung napada. And among Apo Diyos, amin na kataligalin. And again, we would like to remember to pray for former President Donald Trump, who was attempted to this assassination. Ako, mangipakita na hindi ka buso, kaya tarungsot, nagayat na Apo Diyos na dadalo na dito sa ikat. Yung tinawag niya, ama na santuan na siya iti magtalotog kay Buwana, kaya iti amin pa nga nabati nga al-daw na ti rabaw ti daga, amo may apo nga dati planong kay Buwana. Nag-apo dahil kayat mo nga pangaramatan, taknong kasta, babal ti bindisyon mo, kasi sumanak tumapo dyan, kailan iti sa iti Amerika, kasi sa tunggal may sa kanagana. Kaya ba, saan kami nagtalat ng Buwana, nga magtalat kami ito nga Diyos, ang apo ni nga aramatong magtahili at tao, nga naibag ti panagpuspus kong panulog at taknong kasta, may patungpal, dahil di pagayatan, iti rabaw ko. So again, let's pick one of us. We thank you in Jesus' name. Amen.